Marajaw na hapon sa tanan. So ako guys, nangahoy ako guys. So guys, kahoy ta guys. Watay sugnod guys. Watay sugnod. So ani guys. So guys. Guys, libre na may panlungo guys. So guys, libre na natin ang sugnod guys. So ganganan guys. Guys, mahal na kayo ang sugnod guys. So mga ahoy na lang ta guys. No? Sugnod guys. Oo. Guys. Yan guys. Okay guys. So punta guys, so magustuhan mga content ko guys. Masuportahan nizo ako guys. So paki-follow na lang, paki-share sa ako Facebook page, sa YouTube channel guys. That initiative promise 280 guys. Long sa TikTok live as TikTok account guys, long sa North. So dagan salamat guys, sana iso masuportaran video ko guys. So paki-like, paki-share at paki-subscribe guys. Okay, thank you guys, bye bye, thank you.